Shalom kepada semua jemaat yang Tuhan kasih. Mari kita memulakan kebaktian kita pada hari ini dengan mengangkat lagu Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, Tuhan dan Yesus Kristus. Amin. Ini saya bacakan Mazmur 23 ayat 1 hingga 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur 2.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita mengangkat lagu ini, Banal Kau Suci, dalam Longoi 16. Banal Kau Suci, ongi kinoringan, anta dosa sara roso tokono. Banal Kau Suci, ongi kinoringan, Tuhan itama anak Kau sundu. Banal Kau Suci, ongi kinoringan, ditongol dun kasih sumambano kabi. Itonggo malaikat ngasumamba kabi, sit kinoringan sampai sit pedai. Banal Kau Suci, ongi kinoringan, diburos nu Tuhan amudahayemo. Isono Tuhan do banal Kau Suci, sampai asamo omo bincana, sampai asamo omo bincana. Mari kita berdoa untuk doa pengampunan. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan keuntungan duniawi, serta memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani. Tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan Longoi 20, Oh Tuhanku. Oh Tuhanku, ongi tungonku ka
indazo aku di Kau Tuhan. Oh sundukku, oh sundukku, mong indazo aku di Kau Tuhan. Oh sundukku, oh sundukku, ong etungku isamot kinoringan minang aku dot matai tanak daw ngasan sarang sirit kasudosa ka tumangada di tongo sadaku mong indazo aku di Kau Tuhan. Oh sundukku, oh sundukku, mong indazo aku di Kau Tuhan. Oh sundukku, oh sundukku. Monghotoko ikosipan dot ulun Kristian. Kasipoku sid kinoringan it ama imongwasa di Sokoviay iminongurug dit avan omitana. Kasipoku sid Yesus Kristus it anak do kinoringan dit isono ituhan toko it inontizan di sundudot osusi o minusu di Mariam di sumunipo Yosido inopogos sampai ni sangkap ihiza di kakalpo i Pontius Pilatus pemerintah minatay po ni lobong no o minindahuno sit pomogunan dot ulun minatay adaw po di kotolu ginmulian no Yosido antad sit ulun minatay o mindokodono sit sorga no kendakod po mogomo no Yosido ponong sidvanan do kinoringan it ama imongwasa di Sokoviay antad sorry rumikot vagu Yosido sitid pomogunan tu menghukum di tongolun di mizaw o minatay kasipoku sit sundu dot osusi isonoy gorija ulun Kristian dit enizo o mosusipo ipinizan dot ulun dot osusi o mikadan do sada o mikogulyanan do guvas o mikoposizan penlight. Yan ko
Sebelum kita mendengar khotbah pada hari ini, mari kita mengangkatkan lagu ini, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam, selamat minsasadom kumasid sako biay tong jamaat sid popo talalanggahon pola isid kampung misid ang sodu harap sako biay ang sihat bara kadamayan sid saralom no ginabo pangitungan. Selamat beribadah melalui online. Selamat berhari Minggu kinaringan memarakat ito ko sako biay. Minggu biano, isariti mangining toko di boros do kinaringan, di nasadia do gorija toko dit inano sid Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat 41. Itema di bulan diti kakali datang kedamaian, manakala subtema inano aman dan damai dalam badai. Ang isid boras na mamagun inano amu humongkob umrumosi sidtanga do kosusaan. Yadinoy boras na kinaringan basaon ko. Tumimpun sid ayat 35 basaon ko sid jamahan do bahasa Malaysia. Itajok daw Yesus meneduhkan angin ribut. Pada petang hari itu juga, Yesus berkata kepada pengikutnya, marilah kita menyeberang Tasik. Sementara Yesus masih di dalam perahu, para pengikutnya meninggalkan orang ramai. Setelah itu pengikut-pengikut Yesus berlayar bersama dengan dia. Ada juga perahu-perahu lain yang berlayar bersama-sama. Lalu angin kencang bertiup dan ombak melanda perahu sehingga hampir penuh dengan air. Tetapi Yesus sedang tidur di bahagian belakang perahu itu. Dengan kepalanya beralaskan bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan dia dan berkata, Guru, tidakkah guru peduli kita hampir tenggelam? Yesus bangun lalu menengking angin dan berkata kepada ombak, diam, tenanglah. Angin pun reda dan Tasik menjadi tenang sekali. Lalu Yesus
berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapakah kamu takut? Mengapa kamu masih belum percaya kepadaku?" Mereka menjadi sangat takut sehingga mula bercakap sesama sendiri, "Siapakah orang ini? Angin dan ombak pun taat kepadanya." Tidak minta dua tokoh untuk pinai. Amadahay si surga Tuhan dahay Yesus Kristus, menerima kasih ko di kesempatan di nakatahak nu sidahay di adaw biano. Biano mangining ko di penjelasan kandangan ko itudukan am tuturan di minggu biano. Menjadi minta mo ko di barakatom tundaan nu kumasidahay supaya abarakatan ko di borosnu, ami borosnu dino ohorotizan dahay. Dot nunu o message da kinaringan kanangan ko ituturan ita daw biano na ko piondong di kehidupan dahay di hizariti. Barakatay na turipon no supaya sa kovia ay lumabusin ka bang ayad na kinikainginan na kinaringan dato pesisingidaan dahay kanangan ko itudukan ita daw biano. Itong pinay di mangining di siyong ko kanopo melalui dot online diti nga abarakatan yoti melalui di boros da kinaringan ita daw biano maza sid kabang di turipon no. O Tuhan Yesus, terima kasih di barakat isundro tesusi menunda menulung paharati menunduk dahay. Secara lengaran Yesus minta doa menerima kasih aku ditundaan aku masih dahay. Haleluya. Amin. Otong pinay secara lem dengaran kinaringan. Iti tuturan diti na menuturan surito ko kanangan ko igama di Yesus am kinuruhangan di Yesus dot mudan sid alud dot sid saradom dot libotung da Galilea dot ang kudung ko nakapanaw yoti sid tangagi da pamanahan di na sinod rahat ko bilibotong da Galilea dino tinumimpuon no tumongus lumago di barat sehingga gosong-gosong tumogo binatalud do sinakaan dioti. Riyogi banaka kapurimon do sumansara rumosi itong kinuruhangan di Tuhan Yesus. Tu rumosi ko otogob antawa otingkul bitalud. Sedangkan di Tuhan Yesus di hizadino na minado piyosi do sid alud. Jadi iripot bad magita togob na yun talud na banalo ko humong kobyoti sehingga minamosik no di Tuhan Yesus dot kadioti guru tidakkah guru peduli kita hampir tinggalam ako karumosi o guru dot otogop toko antawa o tingkulub ti talod sinakaan toko kadi tango kinurangan di Tuhan Yesus iryogi tinimong ni Tuhan Yesus sampai na minamoros na yasido dot ozom no iriyogi minazomno hinot barat dino tenanglah harati amuno odo sinot rahat apabila naboros si Tuhan Yesus yadino narang upor itong kinuruhangan di Tuhan Yesus dayadino iboros si Tuhan Yesus manal kaminozom no ibarat amuno odo dos rahat asano gumbang na tagazo na rumo sino baguyoti. Jadi harati siti baru dubo perlu edaan toko dot nuno sabab tu rumosi kinurangan di Tuhan Yesus. Toko pinai ilan toko dah hisa diri i Tuhan Yesus sedang pahabal yosiro dihabal kemasihan kumasid mintutuk da pemagunan sid Galilea siyong ko kanopo kon kabay karantob sid putanaan tetapi nakurang sidrahat pun kakali Tuhan Yesus pahabal dihabal kemasihan disertai di hapodom duhay kinaruangan nao dasang na Tuhan Yesus sino yati mazabazo bicara dom di pemanahan dino na varo katigagangan na hadjangan kinaruangan di Tuhan Yesus inono na manako otogo di barat o magasay gumbang sarigitong otogob italud. Jadi itine cabaran dia tu di hizadiri tepat antad sino di kesusaan dino katigagangan dia tu dino varo nemot dia ti do kuasa do kinaringan melalui Tuhan Yesus
Nedaan na diyo ti Tuhan Yesus dino kon ko baik ko rini ba do kaubasan tetapi yosido kuasa ng kinuringan sehingga nakapangitung yo ti nakur may titu say may titulun dito nakurong inobarat gumbang ito lagod nga mangining di boros daw na sid ang ayat kon na Tuhan Yesus pernah menguat ikinurangan Daud. Menurut kamu siapakah aku ini? Nah, isonoit boros Tuhan di Petrus dot ikaw no dina Kristus. Nah, siti nedaan no dia tidak bahwa Tuhan Yesus dina ino na Kristus, ino na ikinuringan sa pagyom kadapat Yosido dot mangimbulay ditanda do kasundubo dot ino no pengkod dit ordo di barat itagaza gumbang. Takot pinay ito diti iso suntuan si Ceraldom ni kaposizan do rin iba. Dot para hiza-hiza dot ikaposizan do rin iba ontok do kasusaan. Misa lagi gis o kasusaan do kontok dit isay ko na po itulun. Misa lagi ngis o kasusaan kudung okon ko halo penyakit hal datong asok akanon misa lagi ngis itong masalah. Walaupun nakasip na si Tuhan Yesus tetapi kakali dot kopurimo ng kahadjang no kasusaan. Tapot bahagi do tulun Kristiyan kadaan polingan dot walaupun secara no kasusaan kakali Tuhan Yesus apa si mo dito ko. Kadang-kadang wala tulun mangitung dot pasimosa ni kinuringan. Walaupun neda na ti Tuhan Yesus dino kikuasa, mangitung no at gimato Tuhan Yesus sinod surga, ano piawaso? Apalagi hizadi dino dito masa pandemik do COVID-19 dito sedang melanda menular si pentang kaup do pembangunan. Kon kabay ka sorita, kon kabay ka tuturan, tapi bana-bana ko berlaku. Nah, si kasusaan di dino dito na oji ikosipan dari niba o kosipan dito kalun do Kristiyan. Kadang-kadang para mangitung dot na abungoy kinuringan tu pasimasaan itit COVID. Pasakit na tulun sehingga aku matulun matay. Nah, misal lagi nga sa tabaras kondong pa itu mga borisi. Kira-kira na ambon na po imad kirong kitapol ambay tapol otilib na misa lagi ngisi nga amo po mad obong-obong pa nalangin nga varat isot obong-obong dot mad amo tanto mi mad boroson inono kakalita kasip diti COVID diti penyakit kakali momoros dot iti COVID diti ginamador riba na parang batulong mangitung dat memang itu COVID diti na antad si drogon na tapat mangina dino sehingga para tangolun dot serba salah sehingga mempertahan dot amo makivaksin na ang kunong korikatan nita makivaksin na osyan na pangitungan na yadina ito nakatingan mangimot humarap banal dit no ko viral itong olun dit anti-vaksin ay banal makikindoro si bagima. Tetapi perlu mangitung manguag dot pira na nakabaksinano tulun sa kira pumang baso makit nga koniko ino po kapatay. Tetapi tulun dit napatay ino na ita na vaksinan apabila orikatan na sakit ang parang na tong penyakit kronik na sinanoy kasabab dot matayo rin iba. Na di ang banal na komental kadang mangitung no dot iti madwarot kaitan dit nakasurat si kitab Wahyu it Antikristus inunit 666 ngayo kuno katimo ko kumidahaba dot kinaruhangan ba anak komental dot makivaksin kadiado iti bara kaitan diti dot si Wahyu tu isa na peta jaruman amo buli dot menurut ikinagumuan amo na buli dot sumubang sinong kaday amo na boleh berurusan ka kangku diado
perlu telitian nu banal. Dot ang masjid kita wahyu diri. Na it tanda itop na sid pasad punong wana nom sid buros sid rabas kangku. Kagi may jaruman dilo sombo sid padad ko sid rabas ko sombo kangku. Ay sid kasab na kang sid kasab inay nga. Ba inabo madbara kaitan kadiado. Na kadan ko na mga sip banal sakali mamimot di kinagumuan kang kudiado. Na iti mad isot kagalibangan sehingga na minsan ko itong ulo ni kasip sid kinaringan nga mad tapangaru. Padahal ang yoko kondiri tumakol liman yoko nga pangitong mimpu ni dot akabulun tuba wala penyakit kronik. Tapi nemot ko pa kinagumuan datadi adi pokon nang hatul pesakit mantan kayoko na jaruman nga adi kadi ginawa ko sulong makijarum. Kajarumay nga paling-paling kada tab nakoti sumakit sa nga daw na nga tusuwa paaso no na asay masala. Dadi magulut ka wago si text liti. It kinaruhangan di Tuhan Yesus banal ko rumosi ko tagob. Bagi mga tagob nuno atakibat daw ang amo na erro mintosog antawa erro mamintosog ang odan ko dagod barat kapatay. Na rumosi ko matay. Jadi nemot po diyo ti kuasa di Tuhan Yesus kadapat pengkod dot ko baratom magaso gumbang rumosino. Na iti perlu betalahasan to ko dot nakokulot turmos ko rumosi. Na ako po narubon iti korosi dati pertama ino narumosi ko togob tu ba pangotogob kapatay dati ang lonod. Kaduba rumosi di no kemot di kuasa di Tuhan Yesus tu nuno ti korosi na kagi Tuhan Yesus kana ko boros dot nakakuroto kakal takasip ko kali Tuhan Yesus. Mengapa kamu masih belum percaya kepada aku? Nakakuroto kakal takasip ko si dohon. Na si tiditi nga kakali barakaitan diti COVID diti di no. Serba salah tulun. Itulun ni kasip sid kinoringan kadang menghitung dot banali bakagi. Bang ulun ni kasip sid kinoringan ino COVID dino atanus na kinaringan na kuman din. Yok pun ko pangitong yad din. Tapi, imat ako, o kabit ako. Anak-anak Tuhan, tango palayan Tuhan, at nontok kami natay. Nadi parlo haratison. Bari tongo, dun nantakan po, mano kurang kipanakit po, ahli-ahli do binatay. Na iti sa kuwe, iti kuwasa na kinaringan. Na, inat no kemot pa di kuasa na kinaringan. Dida nga, rumasin na kinaringan, mimangko basan no, itong ulun di kasip si kinaringan, panak ko rumasi ang kulong nakasala. Okay. Nakakurot ba na ako, humangkap titulun na tabi, nasa iti guwas. Ang rantab binasa iti pamagunan, iti kakalidot, amuk katabon ni kapasisan, dorin iba ni nakatahak ni Tuhan Yesus. Tu walaupun matay iguwas dapat kakali apa sih pentain tu gudianan ni Tuhan Yesus. Tapi bangga mengasip si Tuhan Yesus. Gudianan pumay iguwas nga akan kegudian di sumurin si surga tapi menerima di hukuman. Nah itu sebab berarti ko rasul ditulun dikasip si kinaringan. Basaan to ko inako surat si 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Orang yang membinasakan diri. Oke, 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Urani boros iti. 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Jadi ini boros. Oleh itu jika seseorang memusnahkan tempat kediaman Allah, Allah pun akan memusnahkan orang itu. Karena tempat kediaman Allah itu khas untuk Allah dan kamulah tempat kediaman Allah. Jadi lagi bahasa untuk kebaguin aku surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Jadi nih boros, kamu tentu tahu bahwa tubuh kamu itu tempat kediaman roh Allah
Roh itu tinggal di dalam kamu dan Allah sendiri yang mengurniakan roh itu kepada kamu. Diri kamu bukanlah milik kamu, tetapi milik Allah. Oke, Siti, duna temadonku, iri niba mempertahan di keposisian dau supaya amu obinasa. Iki naringan pun benar-benar ko papaharati melalui sid boros kitab ditidot igu basta ko diti inono ibalay kinaringan igu basta ko diti amu buli da binasaon tu iti ku basta ko ti akon kita ko sang anu na atapoti ita mo ki vaksin atapoti tu manakis ko rumas ko binasa ibalay da kinaringan inani guwas daw. Tapi para kaitan it arahan do kerajaan dot pana keperlusuton it SOP. Sebab penyakit di dino diti ini penyakit berjangkit. Nah siti emoti keadaan tulun dot kuran. Angin tulun di varat asapa to risiko ang jangkitan bana kata do termasuk ko na. Tuyo ko dinanong ko sakit. Labora si doktor dot ikaw kadialo paling tangkisan no jangkitan. Apabila para jangkitan si guwas no kadialo maka miguli bagi sakit no. Ayay mangandaman ko mesiro pag mutut no ginabo ay yatok bala. Mana maka trauma ko eh. Sabab po gyom emoto di ko sambo ay baik kisah makan o minum o tedo tabaong dito yung papanahon. Minsan mo kamu tanto. No kurang tawaran no kuliah rambala ade kahit tulong kayo pa tuk makimahap. Sabab ina naman ako trauma ko. Tu mga jaga ni guwas supaya binasa. Kapang ito ko kudot apabila lalay o kumanjaga di guwas ko hukuman ko do kinaringan. Titi guwas ko diti kon kayo ko sa ano tapi kinaringan. Sabab po giyom perlu suhuton at SOP. Apabila asimuhut at SOP maka penyakit muda at jangkitan kita. Tu penyakit ama manaw tapi ulo na mamanaw. Nasadean ta ko na tabaong tapi apa kaso na tabaong? Kimahapi ko bo. Asal ati masalah ang itu lun dita sa risiko. Tapi ang yan kayo itu sa risiko alala. Nakapangito kang baladot. Aduhan ko kinaringan ng tudon ko madali guwas. Tumimang. Ang ari ka takapatisan bila-bila ka matay. Oh, para tulon mo maros dot jaruman badot COVID ay ko bo. Vaksin ay nga matay ay ka nga. Karang uto ka natin sa video dito dot. Nakakura tumakan. Makan nga matay. Ang mangitong dot at jaruman dot vaksin nga matay kan na makan makan po gitu rumah ko matay. Oke. Jadi iti ko sila tulun supaya amo matay guwas. Tapi bahagi ditangol lundit ang amo asabat risiko bulilah ang pabulion. Tapi isa masalah apabila ya sudah pembawa ang kita nito lundit asabat risiko isa nakasabab. Jadi kang disabo ko tu ini buko kon disabo ko nakurang kudan ako sid ko dita kan ordingan ko ito ko pakakas.sop migudok ay ikaw kagi nakahari kagi betit tasaw no ay kangko kan mako kita sa kanu ti guwas dito kinoringan ya ko dito ang yada kete panangkes ko akala jangkitan ano hanok kinoringan kangko diado. Nah sering kali di dot kopi sama kayo sumambayang di tamalang ba kadang-kadang tahu ko orang man bising ka ora sambil bukan nang isi iti sito ringa iti tabaong bukan nang isi ti dro bukan nang isi ti na bising ka warok no po ay kakamay posito na banalnot tabaong sito ringa tu adjong kitan ko takapay banal ro tu adjong kitan ko
Asa kay narabas no, ina man na kojang kita na namunong odong din to. Aw ako niya kasi nabasaan din. Sedro ringo sedra bas ko. Ay ikaw mayot. Tito ko mo. Nindil na koruhang. Jadi perlulah berhati-hati. Tu igwasta ko dito kon kita ko sang anu tapi kinaringan. Memang mati adalah keuntungan. Tetapi bangededaan po, tangkisan tu kakal gunaan to kalau kinaringan dito. Oh, gumo po tulun manong kagunaan dit keperluan dinot guwasta ko dito sihat. Oh. Jadi baru dua bahagilah dito kegelimangan na tulun. Ang soal dot kuasa da kinaringan ipangitungan dito ngolun dati ti vaksin dito ngaitan ko binasa da tulun kuasa di Tuhan Yesus kadapat mangidu badin dito karatan si vaksin din ako tepot ina dam ti COVID dito kakalir kuasa di Tuhan Yesus tetapi tinahakan to kaudo haturan na karajaan daya dito pelusuhuton tu okon ko mesing kavaro antad sid ang amo asup na lete sopi maka ojangkitan. Jadi itu sa COVID itu tanggung jawab to ko. Itu diti basa manangkis na supaya iguwas to ko na sihat. Si pakobian iti guwas to ko diti tu ikinaringan na sang anu. Tamodon di Tuhan Yesus na supaya ito ko diti sentiasa pahabal di habal kefasihan akan koronto bay moroboros tetapi ito ko wajar ito ko saluran dok kuasa marakat dok kinaringan kumari ito ngulun bukon. Tu ang asa pahabal kurasan dito ng asip. Oh. Ang kon kita ko magama isay po. Jadi asa tingudan bukon. Ito ko no piri dok kinaringan pahabal di habal kefasihan. Jado dito korosi ang kudung ko terpaksa no. Asa na tinganan. Tapos ang bara perandan bukon bagim perandan. Jadi atalaw dato siyaw agama dat abantang om nokontok agama. Dari tong pinay apabila secara alam toko do kasusaan kasampitan Tuhan Yesus sentiasa sa depan toko. Apabila makitulong toko, apabila minta doa toko maka Tuhan Yesus sentiasa membela di toko. Ako mo na kasaksihan dito ng ulun nonontok secara alam do kasusaan samada kasusaan do sumakit. Oh kasusaan dot minsan kinot si dahat pun kakalir bara kasaksian dot tulun dot asal makitulong ni Tuhan Yesus kakali dot Tuhan Yesus manulong dito ko. Nuno kana po kasusaan Tuhan Yesus sentiasa manahak dito ko dot patulungan mengatas iri segalanya. Jadi itinabarason dot walaupun secara lom dot kasusaan niya diti kakali bara kedamaian secara lom dot kaposisan to ko. Tuwi kadamayan dito ko paling nomor 1 inano ikaposizan pendaya dino so dia lain di Tuhan Yesus nuno kana po terjadi si pemagunan walaupun atanus di pemagunan atanus iguwas dari niba tepot ikaposizan dina tantu janji di Tuhan Yesus amun simpan-simpan tako dito kikinaringan do kikuasa kikinaringan do manulong kikinaringan to ko sentiasa memerhati dito ko apabila ito ko mindamo to kibra si Tuhan Yesus indamo ko no umtahakan kogi pagihim ko no kemot kogi kritika na di ko rangobon no magyangan kogi saya na pa magihim ino kemot saya na pa mangoritik do rangobon ina ni tagyangan saya na pa mindamo Yesus di dinatahakan ka di Tuhan Yesus. Jadi tong pinay umarato ko no si kinaringan sabab sa COVID ay masala dapat kami di kinaringan menulung. Yang penting itu ko sentiasa mengohondom di kinaringan minta doa minta mo ko apabila untuk toko do kasusahan. Jadi kadang toko humongkob sidhiza dot kasusahan di dino masa ada pandemik COVID diti tu Tuhan Yesus inono sentiasa mimot-imot dito ko apabila magitulong toko Diyos do sentiasa menulung dito ko. Kinaringan memarakat sa COVID. Amen. Jadi oke biano narikot no it ang doa safaat ibahan doa toko inono kesehatan minta doa toko bahagia dia ada may gondong ibu inong kili mitanak dati Dorothy ya may John Pandita Justin sa COVID ay sumakit
tiwabak do COVID-19 nga akan berakhir, soal pekerjaan, pimpinan masyarakat, gereja, soal ekonomi. Minta doa tokoh. Amadahay di penteron sid kerajaan da surga, Tuhan dahay Yesus Kristus, pinisaan di sundo da tasusi. Sid kesempatan diti, mohon mo kayo bahagi ditong ulun tong madsakit, keso amay gondong, ibunong kili, itanak diti do, dati atak, amay John, ipanita Justin, Sokovia, isay ka na po ito ko sumakit. Minamo kay ikaw Tuhan at ikaw no polingos ni sakit yoti, ikaw no manahak no kasambuhan, kakansangan supaya yoti dino o sihat wara kadamayan secara dam na ginawa yoti. Walaupun wara pulimon secara dam na gubas tapot ikuasa na kinaringan manahak no kasambuhan kumadyoti, manahak no panghiburan supaya ikuasa na Tuhan manahak yoti do kahikakan ordingasan yoti sa COVID na sakit. Pengka din minta do kayo sa ikaw Tuhan, kanangan ko iti tuwabak do COVID-19 diti isadang menular sitid seluruh Malaysia, seluruh dunia. Agumuno tong ulun na nangantakan da sakit diti, magumuno tulun na binasa. Sa pinaminamaw ka ikaw Tuhan, honsuron no ino kumandin no supaya tumalib mingkod no do pasakit dit ongori di basitid pumagunan. O tulong ay na sa COVID itong ulun dito ang pahabali habal kapasihan Tuhan supaya yoti nakadapat pahabali habal kapasihan dot benar-benar ko at tarang igama sehingga gumotulunot sa pulan. O Tuhan Yesus mindamo kay pagusirikaw kangan ko isa COVID itong boleh ako isay ka na po di mamarlo itong pekerjaan ikaw no manahak na pekerjaan yoti supaya kadapat dot karaja sehingga asanang yoti maghihim na komposisyon. Pengka din no minamo ko sidikaw kanangan ko itong pimpinan ng masyarakat o miti gereja o miswal at ekonomi. Minamo ko diti ikaw no o mumuli pa ko diti ekonomi dahay terito mas kali iti sakit di no diti ikaw no patanus supaya o kuli bago yad ko igulo kadapat koy do kapipasan do kumaradja Portugal dit no kano po itong urusan nga asanang sabab asa na tong kison. O Tuhan Yesus, minamo kayo sa ikaw sentiasa menunda mga hatul o mamarakat sa COVID itong punuhon Tuhan supaya kadapat yoti dot mga habal di habal ko fasihan. Barakatay na sa COVID itong petugas sa hospital, itong pasukan keselamatan supaya kadapat menangani itong masalah itong ulun di sumakit itong kano po itong kasusahan hitid pemagunan dapat yoti da mengatasi sa kuasa da kinaringan. Tuhan Yesus agubat ti mo dahay sidikaw tapot nila sa COVID itong keperluan dahay. Minta dua koy si ciradom ningaran di Tuhan dahay Yesus Kristus iminanangong dahay. Amen. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Minta doa tokoh bahagiku persembahan. O Tuhan, kinoringan amalahai si surga, iti simliti itahak lahai sikau. Berkataino supaya kon koronto parang omsiin o titahak lahai. Inangamudong ko igubasong ginamo, ensanan menghormati kau. Menjadi segaran di Tuhan dah Yesus Kristus, minda mo ko'y ot amalahai si surga, posisyo ingaranmu. Porikoto'y karajaanmu, posunuo ikenginanmu. Yad ko'y sin surga, yadino iti si pumukunan. Ta kayo ko'y norita daw iti, dok kananam yuma, paraw ni kasalansa. Yad ko'y iti, nakapangadano di sala, itongolong di sala silahay. Umaga sa dahay si pensubaan, ini nga paglabuso kayo naantad si karatan. Sebab ikaw na sa mano, di kerajaan, mamikukwasaan, mamikuhormatan, sampai penday. Amen. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, mari kita mengangkatkan lagu ini, Ku Milikmu. Dalam kesesakan Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Now forever, in your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Iningono diko isono Tuhan, asono hokono inono Tuhan kinorengan toko. Mencari manamot kono di Tuhan kinorengan iseso kinawonu, om iseso penghitungannu, om iseso kakansangannu, om hidupi pinuluhan koduho, manamot kono di ujung bokon, yatko ikon dirino. Asono pinuluhan bokon dikatalipo dino pinuluhan. Kali Tuhan Yesus, minta doaku. Muli tapaw na dating kinaringan, masa-masa di tapaw.
Ikawasihan ni Tuhan Topo Yesus Kristus, Omi pinizan di seluruh dosusi, Petro nosini Topo, terbiano sampai bentai. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.